جوابم نکن مردم از ناامیدی، شاید عاشقم شی خدا رو چی دیدی. خیال کن جواب منو دادی اما عزیزم جواب خدا رو چی میدی. همین جوری اشکام سرازیر میشن دیگه، از خودم اختیاری ندارم. من از عشق چیزی نمیخوام به جز تو، ولی از تو هیچ انتظاری ندارم. صبوریم کمه، بیقراریم زیاده، چقدر بیقرارم من صاف و ساده. عزیزم چقدر سخت دل کندن از تو، عزیزم چقدر تلخ کام من از تو. صبوریم کمه، بیقراریم زیاده، چقدر подписчики, я вам кровинку отдам, я вам сердце свое отдам, я вам душу отдам, а рослющий. Вы очень классные парни и девушки. Шанзак в нас. Шанзак траназ выбили. О, гадность. Ты чё, что ли? Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео,